अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू है जी नमाज और मोबाइल। असल मसला क्या है? क्या मोबाइल वाकई हमारा दुश्मन है या मसला कुछ और है? अगर हम सच का सामना करें तो हमें मानना पड़ेगा कि मोबाइल सिर्फ एक आला है। असल जंग दिल की तरजीहात की है। मसला स्क्रीन नहीं, मसला तवज्जो है। मसला वक्त नहीं, मसला मोहब्बत है। क्योंकि इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है उसके लिए वक्त भी निकालता है और उसे तवज्जो भी देता है। हम कहते हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि दिल सारा दिन कहाँ लगा रहता है? सुबह आंख खुलते ही हाथ दुआ के लिए नहीं बल्कि मोबाइल के लिए बढ़ता है। फजर की अजान सुनाई देती है मगर नोटिफिकेशन की आवाज़ ज़्यादा ताकतवर लगती है। क्या वाकई मसला ये है कि नमाज मुश्किल है या मसला ये है कि हमारी तवज्जो हट चुकी है? अल्लाह ताला कुरान में नमाज को याद इलाहा का ज़रिया बनाया है ताकि इंसान दुनिया के शोर से निकलकर चंद लम्हे सुकून में खड़ा हो सके। मगर हमने अपने इर्द गिर्द ऐसा शोर पैदा कर लिया है कि खामोशी हमें बेचैन करने लगती है। नमाज तो खामोशी मांगती है, मोबाइल मुसलसल मसरूफियत देता है। नमाज में झुकना पड़ता है और मोबाइल में बस उंगलियां चलानी पड़ती हैं। ठीक है ना? नफ्स के लिए क्या आसान है? जाहिर है वही जिसमें मज़ा फौरी मिले, स्क्रॉलिंग में। असल मसला ये नहीं कि मोबाइल वक्त ले रहा है, असल मसला ये है कि मोबाइल हमें फौरी लज्जत देता है और नमाज सब्र मांगती है। स्क्रॉल करो तो नया वीडियो, नया मैसेज, नया अपडेट, दिल को हर लम्हा एक नई चीज़ मिलती रहती है। लेकिन नमाज में वही अल्फाज, वही हरकत, वही तरतीब। तो नफ्स कहता है ये तो बार बार वही चीज़ है, मगर हकीकत में नमाज दिल को गहराई देती है और मोबाइल दिल को खराब करता है। मोबाइल दिल को सहत बना देता है। हम कहते हैं कि हशू नहीं आता, लेकिन सोचें हशू आएगा कैसे जब दिमाग मुसलसल तस्वीरों, आवाज़ों, क्लिप्स और चैट से भरा हुआ होगा। दिमाग को आदत हो गई है तेज़ रफ्तार की। नमाज में खड़े होकर 2 मिनट भी तवज्जो रखना मुश्किल लगता है क्योंकि जहन को खामोशी की तरबियत ही नहीं मिली। हमने उसे हर लम्हा मसरूफ़ रखा है। जैसे कोई बच्चा जो हर वक्त खेलता रहे, उसे अचानक बैठा दिया जाए तो वो बेचैन हो जाता है और हमारा दिमाग भी वैसा ही हो चुका है। एक और सच सुन लें कि हमें मोबाइल इसलिए ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि इसमें हमें अपनी मर्ज़ी की दुनिया मिलती है। जो हम देखना चाहें वो हम देखेंगे, कोई है रोकने वाला? जिससे बात करना चाहें हम करेंगे, जो राय देनी हो हम देंगे। लेकिन नमाज में हमें अपनी मर्ज़ी छोड़नी पड़ती है। वहाँ हम बंदे हैं, वहाँ हम हाकिम नहीं हैं। वहाँ हमें सुनाना होता है, बोलना नहीं। वहाँ हमें झुकना होता है, अपनी अना को तोड़ना होता है और यही नफ्स को मुश्किल लगता है। मोबाइल बजाते खुद हराम नहीं है, मसला इसका गलत इस्तेमाल है। और यही मोबाइल कुरान सुनने, इल्म सीखने, अच्छे पैगामात फैलाने के लिए हो तो ये ज़रिया बन सकता है नेकी का। मगर जब यही मोबाइल नमाज के वक्त हाथ में हो, अजान के बाद भी स्क्रॉल जारी रहे, अजान हो रही हो और हम स्क्रॉल कर रहे हों, सजदा जल्दी जल्दी हो ताकि वापस स्क्रीन पर जाया जा सके, तो समझ लें कि मसला ये मोबाइल नहीं है, मसला हमारा दिल है। हमने वक्त का पैमाना भी बदल दिया है। 1 घंटा वीडियोस देखना आसान है मगर 10 मिनट नमाज भारी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ दिल हाजिर नहीं होता और मोबाइल में तो दिल और दिमाग दोनों होशियार होते हैं। असल मसला वक्त की कमी नहीं है, असल मसला मोहब्बत की कमी है। जिस चीज़ से मोहब्बत हो उसके लिए थकन महसूस नहीं होती। क्या कभी हमने सोचा कि अगर मोबाइल की बैटरी 1% रह जाए तो हम फ़ौरन चार्ज ढूंढते हैं, मगर जब ईमान कमज़ोर हो जाए तो हम कितनी जल्दी सजदा ढूंढते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन करें अपने आप से। तो नमाज रूह की चार्जिंग है, मोबाइल जिस्म की मसरूफियत है। अगर हम रोज़
موبائل چارج کرتے ہیں مگر دل کو چارج نہیں کرتے تو ہمارا اندر خالی پن رہ جائے گا. پھر ہم مزید سکرول کریں گے, مزید ویڈیوز دیکھیں گے, مزید مصروفیت تلاش کریں گے مگر سکون نہیں ملے گا, کیونکہ سکون نوٹیفیکیشن میں نہیں, سکون تو سجدے میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہے. اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے لمٹس مقرر نہیں کی. موبائل ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, کھانے میں, سونے میں, بات چیت کرنے میں, حتیٰ کہ بعض اوقات مسجد میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی چیز ہر وقت ساتھ ہو تو وہ آہستہ آہستہ دل پر قبضہ کر لیتی ہے. تو ہمیں خود سے واقعی پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم موبائل کے مالک ہیں یا موبائل ہمارا مالک بن چکا ہے. اگر واقعی نماز میں دل لگانا چاہتے ہیں نا تو ہمیں موبائل کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہوگا. نماز سے پہلے چند منٹ سکرین بند کر دیں, سائلنٹ موڈ کر دیں, دل کو تیاری کا وقت دیں. جیسے کوئی اہم ملاقات سے پہلے خود کو سنبھالتا ہے, خود کو تیار کرتا ہے. جب ہم نے کسی سے ملنا ہو تو ہم کتنا بند سنور کے جاتے ہیں, نہا دھو کے, پرفیومز لگا کے, بالکل تیار ہو کے جاتے ہیں. ویسے ہی اللہ کی ملاقات سے پہلے خود کو پرسکون کریں. یہ چھوٹا سا قدم بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات بہت سادہ سی ہے کہ موبائل مسئلہ نہیں ہے, دل کی ترجیح کا مسئلہ ہے. اگر اللہ پہلی ترجیح بن جائے نا تو موبائل خود اپنی لمٹ میں آ جائے گا. لیکن اگر موبائل سب سے اول پہ ہو, پہلی ترجیح بن گیا ہو تو نماز بوجھ لگے گی. تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم انگلی کو سکرین پر چلانا چاہتے ہیں یا پھر پیشانی کو سجدے میں رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس دن سجدہ ہمیں سکرین سے زیادہ عزیز لگنے لگے تو سمجھ لیں اصل مسئلہ آج حل ہو گیا ہے اور دل نے اپنی اصل سمت, اصل ڈائریکشن کو پا لیا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ مسئلہ صرف موبائل نہیں ہے بلکہ دل کی ترجیح ہے تو پھر ایک اور پردہ اٹھتا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ ہم اصل میں باغ کس چیز سے رہے ہیں. کیا ہم واقعی مصروف ہیں یا ہم خاموشی سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ نماز خاموشی ہے. چند لمحے جب انسان خود کے ساتھ اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جن سے ہم اکثر بچنا چاہتے ہیں. موبائل ہمیں اس خاموشی سے بچا لیتا ہے. وہ ہمیں سوچنے نہیں دیتا, وہ ہمیں محسوس نہیں کرنے دیتا, وہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے نہیں دیتا. تو نماز میں کھڑے ہو کر انسان کو اپنا حال نظر آتا ہے, اپنا آپ نظر آتا ہے, اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں, اپنی غلطیاں سامنے آتی ہیں, آنکھیں نم ہو سکتی ہیں, دل بھی نرم ہو سکتا ہے. لیکن موبائل ہمیں مسلسل مصروف رکھتا ہے تاکہ ہم خود سے سوال نہ کریں. اس لیے کبھی کبھی مسئلہ صرف لت کا نہیں, مسئلہ فرار کا ہوتا ہے. ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنے ہی اندر کی آواز سے. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ وقت ٹکڑوں میں ضائع ہو رہا ہے. 5 منٹ یہاں, 10 منٹ وہاں, سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ اور اٹھتے ہی 20 منٹ. اگر ان سب کو جوڑ لیا جائے تو گھنٹے بن جاتے ہیں. اور پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی دل نہیں ہے, ابھی موڈ نہیں ہے. اصل میں دل مسلسل ایک ہی رفتار کا عادی ہو چکا ہے, تیز رنگین بدلتا ہوا ہے. اور نماز کی رفتار مختلف ہے, پرسکون, گہری, ٹھہری ہوئی. اور جو دل ٹھہرنا بھول جائے اسے سکون بھی اجنبی لگتا ہے, اپنا لگتا ہی نہیں. ایک اور حقیقت یہ ہے کہ موبائل ہمیں تسلیم کیے جانے کا احساس دیتا ہے. کس کے؟ لائکس کے, کامنٹس کے, میسیجز کے. ہمیں لگتا ہے ہم اہم ہیں, کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری ویلیو ہے, کوئی ہمیں سن رہا ہے. لیکن نماز میں ہمیں کسی اور کی نظر کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی, وہاں صرف اللہ کی نظر ہوتی ہے. اور شاید ہمیں اسی ایک نظر کا احساس کم ہو گیا ہے. ہم لوگوں کی توجہ کا عادی ہو گئے ہیں, رب کی توجہ کو محسوس کرنا ہم بھول گئے ہیں. سوچیں کہ موبائل کی سکرین اچانک سیاہ ہو جائے, نیٹ بند ہو جائے, بیٹری ختم ہو جائے تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے. مگر اگر ایک نماز قضا ہو جائے تو کیا وہی بے چینی ہوتی ہے جو موبائل کے وقت ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو یہی اصل مسئلہ ہے. دل کا پیمانہ بدل چکا ہے. ہمیں نقصان وہ لگتا ہے جو دنیاوی ہوتا ہے, اور جو روحانی ہو وہ ہمیں عام لگتا ہے. حالانکہ اصل خسارہ وہ ہے جو آخرت میں سامنے آئے گا.
तो नमाज हमें तरतीब देती है, दिन को हिस्सों में बांट देती है। फजर से इशा तक एक निज़ाम, एक डिसिप्लिन, एक रिमाइंडर कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है। मगर मोबाइल हमें बेतरतीब कर देता है, रात देर तक जागना, सुबह देर से उठना, वक्त का कोई हिसाब नहीं। फिर हम कहते हैं कि दिल बेसुकून है, बेचैनी है। तो कैसे ना हो जब जिंदगी से निज़ाम ही निकल जाए। असल हाल ये नहीं कि मोबाइल को तोड़ दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। असल हाल ये है कि मोबाइल को उसकी जगह दी जाए और नमाज को उसकी असल जगह दी जाए। जब अजान हो तो मोबाइल रुक जाए, जब सजदा हो तो दुनिया पीछे रह जाए, जब कुरान खुले तो नोटिफिकेशन की आवाज़ दिल पर असर ना करे। ये तरबियत है जो आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन होगी ज़रूर अगर नीयत साफ होगी तो। ठीक है, तो आज से एक छोटा सा अहद करें कि नमाज से पहले आप मोबाइल को दूर कर देंगे, सजदे में जल्दी नहीं, तिलावत में तवज्जो करेंगे और दिन में कुछ लम्हे मुकम्मल खामोशी के। शुरू में मुश्किल लगेगा, नफ्स तंग करेगा, हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि रमज़ान का महीना है तो ये चीज़ और भी आसान हो गई है। क्योंकि रमज़ान में बेसिकली इंसान नेकियां कर रहा होता है तो उसके लिए ये चीज़ करना बहुत इजी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जब दिल को सजदे का जायका मिल जाता है ना, तो फिर स्क्रीन की चमक मध्यम लगने लगती है और तब इंसान को समझ आता है कि वाकई यार असल मसला मोबाइल नहीं था, असल मसला ये था कि हमने अपने रब को वक्त देना कम कर दिया था। और जैसे ही हमने वो वक्त वापस दिया, दिल ने अपने गमशदा सुकून की जगह दोबारा ले ली।